इमरान खान की तोशाखाना जमानत केस में क्या पेशरफ्त हुई है? सलमान सफदर साहब बताइएगा, तोशाखाना केस 2 में आज क्या डेवलपमेंट हुई है जमानत के हवाले से? सूरत बताइएगा सारा को। सुबह हमने देखा कि वक्फा भी हुआ 10:30 बजे तक का, क्या कुछ डेवलपमेंट हुई आज बताइएगा। देखिए, हमने इमरान खान साहब की तकरीबन अब जो आप हेयरिंग्स सुन रहे हैं, जो केसेस रह गए हैं, मैं इनको रिमाइंडर कहूँगा। ये बचे कुचे केसेस हैं, जो मेन केसेस थे वो सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अल-कादिर में भी कोई एडवर्स ऑर्डर आता है, कोई फाइंडिंग आती है, अल कादिर का केस ज़बरदस्त केस है बरियत के लिए, उसमें ऑलरेडी इक्विटल की एप्लीकेशन जो है वो फाइल हो चुकी है। सो अल-कादिर में फ़ैसला बहुत जल्द आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि अल-कादिर में इमरान खान साहब को वो एक्विट कर दें। तो अगर अल-कादिर में खुदा न खास्ता भी कोई एडवर्स डिसीजन आता है तो क्या 15 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी, सज़ा सस्पेंड हो जाती है। इतना ज़मानत में इतनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस उसमें आ चुकी है। सो ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगा कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। मैं इसकी तशबीह किससे दूँ? मैं इसकी तशबीह बिरयानी से दे देता हूँ आपको। कि जो आखिरी दम होता है ना, आखिरी 10 मिनट का दम, कि 90% तैयार है, जिस वक्त हालात साजगार हों तो आप देचकी के ऊपर से ढक्कन उठाएं और खाना तैयार है। उनके तमाम केसेस से जब मेरी मुराद है, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, उनका जज ज़ेबा का केस है, उनका तोशाखाना 1 है, तोशाखाना 2 है, उनका इद्दत और निकाह का केस है, साइफर का केस है। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। बहुत लंबी लिस्ट और बहुत लंबी फहरिस्त है। सब केसेस में ही रिलीफ मैच्योर हो चुकी है, चाहे वो ज़मानत हो, चाहे वो सस्पेंडेड सेंटेंस हो, या चाहे वो बरियत इक्विटल हो। तो अब बचा कुचा कुछ रिमाइंडर रह गया है, उसकी मैंने तशबीह आपको दे दी है किसी चीज़ से। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की तमाम केसेस और उनकी जितने भी रिलीफ्स हैं, फाइनल आखिरी सांसों पे केसेस हैं, आखिरी दमों पे प्रोसिक्यूशन चल रही है। और मैं ऐसे कहूँगा 90% ऑफ द एक्सपोजर, 90% ऑफ द केसेस, 90% ऑफ द प्रोसिक्यूशंस हैव collapsed, have finished, have resulted in acquittals, have resulted in suspended sentence, or have resulted in in successful bails. तो अब ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये भी हो जाएगा। तब तक और भी मौका मिल जाएगा कि जो बकाया 2-4 केसेस हैं हम वो भी कर लें। सलमान दी बिरयानी की तो उसमें से खुशबू भी आती है जब आखिरी टाइम रह जाता है, तो क्या इमरान खान की रिहाई की खुशबू भी फिजा से आना शुरू हो गई है? देखें, मैं लीगल साइड को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइड को नहीं करता। ये इंटरट्वाइंड और इंटरलिंक्ड हैं, लीगल और पॉलिटिकल। सो बाज़ सॉल्यूशंस जो हैं वो लीगल ने देने, चलें तशबीह दी थी तो जो ढकना उठाना है वो पॉलिटिकल उठा ले, तो अंदर लीगल ने खाना तैयार रखा होगा। अच्छा, सलमान सफदर साहब, इसी से जुड़ा, बिरयानी 10 मिनट में जो दम होता है वो मुकम्मल हो जाता है, तो ये 10 मिनट बिरयानी के तो 10 मिनट होते हैं, लीगल साइड की कितना टाइम लग सकता है? खाने में लोग इंतजार कर रहे हैं बिरयानी का। देखें, वो ये अब आपकी बिरयानी की मिसाल जो है वो चल पड़ेगी। ये ऐसे ही मेरे माइंड में अचानक आया कि जब ये कि चीज़ें इस वक्त फाइनल लास्ट स्टेज पर हैं, जिसे कहते हैं फैग एंड पे सारी प्रोसिक्यूशंस हैं, और मैंने आपको इसका एक अंदिया दिया कि लीगल सिर्फ खाना तैयार कर सकता है। हम ये चाहेंगे कि इसका ढकना जो है वो पॉलिटिकल उठाए, पॉलिटिकल साइड और पॉलिटिकल विंग करे। बिल्कुल। सलमान सफदर साहब, ये भी क्लियर कीजिएगा, बुशरा बीबी साहिबा तोशाखाना 2 केस में ऑलरेडी जमानत पर है, जमानत हो चुकी है, तो इस केस में कितना मददगार साबित हो सकता है खान साहब के लिए जमानत लेना, क्योंकि ऑलरेडी एक अक्यूज को जमानत मिल चुकी है? एक्सट्रीमली ब्राइट चांसेस फॉर इमरान खान साहब तोशाखाना 2 में। देखिए, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आती तोशाखाना 1 में सज़ा कैसे हुई है। आप किसी को कानूनदान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अंग्रेज़ी की 4 सतरें, क्लॉज 1 तोशाखाना पॉलिसी 2018, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ने कोई जुर्म कमिटी नहीं किया हुआ। जुर्म तब होता है अगर आप एक तोहफ़ा वसूल करें और आके उसको हज़म कर लें और बताएं ना। जब आप बता देते हैं कि हमें एक तोहफ़ा मिला है और उसकी फिर एवेल्यूएशन हो जाती है, आपने कानून से कंप्लाई किया, आपको जो कीमत 4 अफसरों ने, एक प्राइवेट अप्रेजर ने, 3 कस्टम ऑफिशल्स ने और एक उनके सरबराह ने जो कीमत बताई,
آپ نے وہ ادا کر کے وہ چیز رکھ لی تو امانت میں خیانت کیسے بن گئی، جس کا مین یہ کیس چل رہا ہے. باقی قانونی دلائل عدالت میں یہ بیل ہو جائے گی. آج جج صاحب نے ٹائم دیا 10:30 بجے تک کا، اس کے باوجود گورنمنٹ نہیں آئی، تو کیا سمجھتے ہیں سر؟ مطلب دیکھیں اب ہم ان کو پکڑ کے سرکار کو ہم تو نہیں لا سکتے، ہم صرف انتظار کر سکتے تھے، اپرچونٹی دے سکتے تھے. جج صاحب بھی ہم نے، پر آج جو آبزرویشن آ گئی ہے انڈر آرڈر میں، انہوں نے لکھوا دیا ہے کہ کیس اتنے بچ چکے ہیں اور ابھی تک پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بزی ہیں. انشاءاللہ اگلی اڈیالہ میں بھی بریت کا فیصلہ 14 تک چلا جی گیا. وہ ملتوی ہوا ہے، تو میں بھی چاہوں گا کہ پہلے بریت کا فیصلہ آئے اور ہم پھر ضمانت. ہو سکتا ہے جج صاحب اتنا اچھا فیصلہ دے دیں کہ ہمیں ضمانت آرگیو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ بری کر دیں. آج تک توشہ خانہ بیل اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا توشہ خانہ میں بریت کی درخواست ہے، جس پہ جج صاحب نے آج فیصلہ نہیں کیا. اور آج اڈیالہ میں توشہ خانہ کے اوپر کہ یہ کیس چل ہی نہیں سکتا سرے سے، کچھ ایسے اس میں نکات اٹھائے گئے ہیں کہ جن کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں جرم ہی کوئی نہیں ہوا. ایبسلیوٹلی نو offense has taken place. اور یہ آبزرویشنز کچھ دن پہلے ہی آ چکی تھیں ان کے نوٹس میں. تو اب جب ہم نے نیچے لوور کورٹ میں اپنا بریت کی درخواست پر مکمل دلائل دے دیے، تو آج اس کے اوپر فیصلہ آنا تھا، جو کہ جج صاحب نے فیصلہ نہیں دیا اور انہوں نے تاریخ ڈال دی آگے 2 دنوں کی. مجھے نہیں معلوم ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے. بہرحال ساتھ ہی ساتھ میں آج صبح 9 بجے سے ہم یہاں موجود ہیں. آج عمران خان صاحب کی ضمانت پر سماعت تھی. ان کی بیگم کی ضمانت پہلے ہی منظور ہو چکی ہوئی ہے اور کافی آبزرویشنز اس میں آ چکی ہوئی ہیں اس کیس کے حوالے سے. the less I say about it the better. کیونکہ ہمیں جب معاملات سب جوڈس ہوتے ہیں تو کافی احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے اور احتیاط سے بولنا بھی ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت فاضل جج صاحب سن رہے ہیں. سو عمران خان صاحب کا کیس میں ہم اتنے ہی پر امید ہیں، بلکہ زیادہ پر امید ہیں بشرا بی بی کے کیس سے، کہ ان کا کیس بھی 100% ضمانت کا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج سرکار نے ہمیں تقریباً 3 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد آج وہ نہیں آئے. 2 اسپیشل پروسیکیوٹرز اپوائنٹ ہیں، مگر جو سینئر پروسیکیوٹر ہیں جنہوں نے اسسٹ کرنا تھا کورٹ کو، ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے آج یہ کیس ایڈجرن ہوا ہے اور نیکسٹ ویک کے لیے اب گیا ہے. بہت بہت شکریہ. سلمان صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے. آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی اس وقت گفتگو کر رہی ہیں. وہ کیا کہتی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں. انہوں نے ڈالا اس لیے، اور آج دیکھ لیں جب بیل ہونے کا وقت تھا تو انہوں نے وہاں پروسیکیوٹر بھاگ گیا. اب پوچھیں وہ پروسیکیوٹر سے کدھر چھپایا اس کو؟ 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے ہم بیٹھے ہیں، تو پروسیکیوٹر کدھر جا کے چھپ گیا؟ تو کل بھی نہیں آئے گا تاکہ عمران خان کو بیل نہ ملے، تاکہ عمران خان جیل میں رہے. لیکن پھر وہ وقت